وقتی که وارد آمریکا شدم خب خیلی اینجا رو دوست داشتم، ولی شرایط مشکلی برای پیدا کردن کار، برای گرفتن اجازه کار، اقامت و جای زندگی و مشکلات مالی داشتم. وقتی امریکا اومدم به خاطر اینکه برنامه‌ای نداشتم خودم توی خیابون پیدا کردم. من به قصد موندن وارد امریکا نشدم. خیلی فشار روحی و استرس روم بود، در نتیجه تبدیل شد واقعا به یک حالت اضطراب و نگرانی و حالت روحی خیلی بدی. اما مشکلات در زندگیمون زیاد بود. تازه وارد یه مملکت شده بودیم، خانواده جوان بودیم، مسئله کار، مسائل مالی، تمام این مشکلات مطرح بود. The stakes for refugees are high. I mean, it literally is life or death. It's between hope and despair. What services they get, not only the services that they're going to receive, but the people giving them the services and helping connect them with the services. If it's someone they feel connected to and they feel understood and they feel respected by, then they're going to veer towards the building a new foundation in this country. تمرکز حواس نداشتم و خب حالت اضطراب و نگرانی داشتم. شبا در حالی که جیغ می‌زدم از خواب بیدار می‌شدم و یکی از دوستام از من یه شب پرسید همیشه اینجوری می‌خوابی؟ گفتم که آره. مشکل خانواده من و این مسئله که ما با قضیه‌ای که در ایران اتفاق افتاده و مسئله شکنجه و زندانی شدن من رو در رو نشدیم. A lot of times refugees feel like they need emotional help last of all. Like they'll get everything else set up first. Like first we'll get housing and then we'll see about a job and I'll learn English and then if I still need to, I'll try to get some psychological help. یه جمله رو حتی نمیتونستم تمام کنم. فقط گریه میکردم. و وکیلم معرفی کرد منو به مرکز بازماندگان شکنجه سن هوزه. در اون زمان من خودم اصلا یک بیمار PTSD یا کسی که مشکلی داشته باشه نمیدیدم. بعد از مرگ مادرم من اون شرایط روحی خیلی شدید برام پیش اومد، در واقع یه حالت روانی بهم دست داد. من به سادگی این احتمال وجود داشت که من اون روز برم خونه و دست به خودکشی بزنم. یه احتمال خیلی واقعیه. من از اینکه خدمات روانشناسی دریافت بکنم احساس شرمندگی نمی‌کردم، ولی این واژه بازمانده شکنجه خیلی گنده بود و تو همه میرن زندان و این گذشته است و همین. So if we look at what it's like to maybe have an infected tooth and not go to the dentist, you're in great pain and you can stand the pain for a certain amount of time, but first of all, you shouldn't have to. There's no need for you to live with this amount of pain when it is very treatable. And second of all, the longer you wait, the more difficult it's going to be. خانواده‌ام هرگز حاضر نشدن قبول کنن که اصلا مشکلی وجود داره. من خودم اصلا حاضر نشدم قبول کنم که اصلا مشکلی وجود داره. در نتیجه شما وقتی که قبول نمی کنین که اینجا یه مسئله‌ای هست، پس مسئله‌ای وجود نداره که بخواین مسئله رو حلش بکنین. Coming and getting help is actually a very sane response to the situation. It's thought out, it's logical, you're getting the help that you need. What's crazy in that respect is suffering. وقتی که ما دچار بیماری‌های روحی، فشار فکری حتی میشیم، نباید خجالت بکشیم. اینم مثل خیلی مسائل دیگه به سر ما اومده، برامون پیش اومده به خاطر فشارهای زندگی. وقتی به مرکز بازماندگان شکنجه رفتم، چیزی که برام خیلی جالب بود این نگاه همه جانبه‌شون بود. در همون زمان که به من فود استمپ میدادن یا در مورد خدمات پزشکی من کمک میکردن، اطلاعات بهم میدادن، در مورد تحصیلات آینده هم با هم صحبت میکردن، خدمات روانشناسی هم دریافت میکردن. Our caseworkers can do more in a 5-minute phone call than it would take someone who didn't know the system, could be calling wrong numbers all day or sending out applications that aren't relevant. And our case managers speak many languages and are themselves from other cultures. The good news is that we don't have to charge for our services, and so there's no need to worry about being able to pay for it. دوستمم صحبت کردیم، البته اون شروع کرد و گفت که اونم یه سری مسائلی مثل من داشت و خیلی خوشحال شدم از اینکه یک نفر هست که وضعیت منو درک کنه، بفهمه و
بیشتر خوشحال شدم از اینکه گفت نگران نباش، برای تمام این مشکلات ها راه حل هست. So generally someone comes in, we sit in a room together with comfortable seating, we have tea, and you start by talking about whatever issues you'd like to talk about. Maybe you'd like to talk about how you can't sleep and start with other somatic issues like that. You can't sleep, or you're having chest pains or migraine headaches, or maybe you want to talk about what happened right away in your country, in which case we'll kind of go slow with you there. We won't make you relive it. We try to tell clients that we're not lawyers. We're not going to sit you down and interrogate you. We're not going to re-traumatize you. This is what you're experiencing right now. I tell clients, you are the expert. You need to guide me. You know your own experience and you know what you need. جلسات روانشناسی فقط مربوط به این نیستش که ما بیشتر حرف بزنیم درباره مشکلاتمون. امروزه تکنیکایی وجود داره که خیلی خیلی موثره. There are breathing techniques that will slow the heart rate, will reduce the tension in the body, that makes people feel much better, much more relaxed. It's difficult for people looking at someone sitting comfortably in a chair, especially someone who looks like they were born and raised in the United States, who might have never known what it was like to be hungry or be imprisoned or be raped, and to say, how can that person possibly understand me? I think the answer to that is when you have people who that's what they do for a living is professionally treat survivors of torture and survivors of war. We understand more than you would think from the sheer multitude of people that we've seen and the stories that we hear and the stories that we carry within us. و واقعا بعد از مدت‌ها احساس کردم که دوباره خودم شدم. We respect everyone's cultural beliefs, spiritual beliefs. A lot of different things can be the path to healing. However, sometimes people find that whatever they're doing isn't enough. It's very common for our clients to be afraid that we're going to force them to talk about the horrible experiences they've been through. The reality is that they are having re-experiencing symptoms anyway. They are having memories that keep coming back again and again and causing pain. And our goal is to convert a traumatic memory, a memory where when you remember, you're right there again, to a normal memory. The metaphor that I use is that trauma is this big gaping wound that hurts when you touch it, you try to avoid it, but over time, with proper treatment, it scars over, okay? But you'll always have that scar, and you'll always know when you look at that scar what happened. But with proper treatment, it won't always feel so visceral. It won't always kill you, the memory. وقتی که علت این مشکلات تو میفهمی، مشکلات روحی میفهمی، اصلا انگار واقعا یک دریچه باز میشه، دریچه روشنایی به روت باز میشه. من کاملا درک میکنم که مسئله این که وقتی یک کسی شکنجه شده و از ایران اومده، شما همیشه وحشت دارین که اگه که این قضیه رو راجع صحبت بکنین، دولت ایران خبردار میشه و دمار از روزگار خانواده‌تون توی ایران در میاره یا یه بلایی سر شما میاره و من کاملا این وحشت رو درک میکنم. منتها مسئله کمک گرفتن و با یه متخصص صحبت کردن هیچ ارتباطی به اون قضیه نداره، چون که توی کشوری مثل آمریکا یا مثل کانادا شما اگه بریم بشینین با یه متخصصی صحبت بکنین، این اطلاعاتی که شما به اون متخصص میدین از توی اون اتاق بیرون نخواهد رفت و هیچ کس این اطلاعات به دستش نخواهد رسید. It is an important value in this country that people are able to receive help without their privacy being violated.
Trauma is something that happens to you. It does not have to define you. من میخوام بگم که این خیلی خیلی مهمه که ما اهمیت دریافت خدمات روانشناسی رو در زمان حال بدونیم، به خاطر اینکه بخشی از ما گیر کرده یه جایی و ما نمیتونیم فرصت‌هایی رو که روبرومون هست ببینیم، نمیتونیم با مسائل اونجوری که باید روبرو بشیم. The sooner that you get therapy, the better you'll feel and the more you'll be able to handle all the hurdles that will come your way. من واقعا اگه این امکان رو داشتم که زندگیم رو در این چند سال اخیر دوباره برنامه ریزی کنم، من قطعاً تلاش میکردم که برم و بشینم و با یه روانشناس صحبت بکنم و مشکلاتم رو مطرح کنم و باهاشون رو در رو بشم. I've seen many people, too many to even count in my head, who have reclaimed a full, happy and healthy life that they never thought possible. پروسه درمان یه پروسه طولانیه، ولی این شروع یک زندگی نو هست برای شما. So it's up to you to make that phone call, to consult that lawyer, to ask for help and to demand help. ما بیشتر نقش سفیر رو داریم بین دو تا فرهنگ، دو تا سرزمین. این سرزمین جدیدی است با فرصت‌های متفاوت، با پیچیدگی‌های خاص خودش. خودتون رو به روی این سرزمین و فرصت‌هاش باز بکنید و من فکر می‌کنم که روز همه ما خودمون رو اینجا در خونه حس خواهیم کرد. مطمئن باشین که همیشه راه حل وجود داره، امید وجود داره و نترسید، برید جلو و موفق میشید.